मुझे कुछ गम नहीं है, मैं कहाँ कहाँ से पीऊं। मुझे जाम पूछ रही है, मैं कहाँ कहाँ से पीऊं। मुझे जाम पूछ रही है, मैं कहाँ कहाँ से पीऊं। उपस्थित সকলকে আমি অধম ইসলামের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা এবং তার সাথে সাথে জানাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।